Hello guys, welcome to my vlog. Yan. Yan o. Piano. Yan o. Yan o. Boracay Street at night. Night na ba? Vlogger ka lang. Yan. Ito. Ito nga pala si Malupiton. Malapiton. Maliputon. Uy, Starbucks oh. Jerry's oh. Siyempre ka. Starbucks Boracay. Starbucks El Nido. Yan. Binago ha. Bago ng Starbucks dito sa El Nido. Yan po, Starbucks El Nido. Ma-adjust pa yung bintana. Ayan, station 2. Station 2. Ay, massage daw, massage. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Siling. Henan Coastal Sands Resort Boracay. Free karaoke. Talaga lang oh. Ayun po, nasauna naman aming mga kasama na iba. Lakad-lakad, baka makatisod. Uy, may Crocs El Nido pala. Crocs El Nido and Kettle Corn. Dito lang po yan sa El Nido. Crocs El Nido. Daming tao po. Daming tao dito sa Boracay. Hoy, may naligaw. Tropang pulis pala. Hoy, may mall. May mall pala dito sa El Nido. Magpakiswipe mo yung itago ka. D-Mall El Nido. Ay, Boracay pala. Akala ko El Nido. Boracay pala. Ayan o. D-Mall Boracay. Dito lang po yan sa El Nido. Yan na. Wala sarap inumin yan. Wow, lamig. Dami.
Oy, may mang inasal. Jollibee, chow king boss. May Jollibee Chowking. Dito lang po yan sa El Nido. Yan oh. 500. Uy, ayun, Jobilog. Jobilog oh. Uptown Hotel. Yeah. Daming tao ngayon, daming tao. Sabado nights. Sabado nights. Sabado nights. Lisway Beach Resort. Boracay Street at night. Dito lang po yan sa El Nido. Uy, Lang na alimango. crabs yan. Halo-halo. Halo-halong crabs. Halo-mango. Traffic. So yun, thanks for watching. Ang vocalist.